Karibu tena wandugu, tunawakaribisha kwa programu yetu ya siku ya leo ya le 28 juin, na hiyo programu yetu ni leo njo leo. Leo njo leo inakualika kusikia, kupata maelezo, kupewa vile vile explication, analyse yenye iko approfondi juu ya kujua nini naendelea kwetu, kitu kaniko napitika, na juu ya kuelewa ni kwa nini ile kitu iko napitika. Wenu mwenye nawaletea habari hapa kwa siku ya leo ni mie ndugu yenu, kaka yenu, mtoto wenu Odon Bulamba. Nitakupatia information ya leo na nitaidivize information kwa temps mwenye itakuwa real. Ni kusema nitaenda naongelea kila point kwa dakika tano afin que nikupatie 15 minutes. Donc point zetu za leo zitakuwa ni 3 kwa kudebatre. Kama vile nasema kila siku, mwenye kuyua asiri ya mtungi ni ngata. Ngata ndio atakumbia kama mtungi kwa uzito ou encore kama mtungi haina kilo. Basi kwa hivyo tutapita ku point zetu za ordre du jour ya leo. Point zetu ni hivyo zinazofuata. Na point ya kwanza ni affaire ya ba mercenaire mwayo dossier ya Katumbi. Ilisemeka kwamba Katumbi alikuwa na recruter ba mercenaire juu ya kufanya coup d'etat Congo, mais ilizekana kwamba bale ba mercenaire balikuwa naitwa wake kusamba. Jana umoja niliwaambia kati yao Daril, ambasade ya Kongo ikamwima visa sikuye. Point ya pili ambayo tutadebatre ni juu ya huyo dada yetu, huyo fio wa Goma ambaye wanaita Jolie Feza. Alikuwa kulucha na saizi anajifanya, anakubali, anaitika bamukamati akuwe ministre provincial mu Nord Kivu. Na point yetu ya tatu itakuwa au sujet ya France na Norvège, koma wanaendelea kusoutenir hizo kompani fulani zenye ziko na fanya exploitation ya miti kwetu, pendant que yabo ndio biko napikanisha batu basikuye na kata miti juu emission sikwe mingi, dunia yetu tuichunge comme il fallait. Voilà point zetu tuta développer na mwa hiyo minute zitafata. Accent. Voilà, tunafika ku point ya development. Ni mi wenu hapa Odon Bulamba. Dossier ya mercenaire ya Katumbi. Si wote tuko au courant kama Katumbi balikuwa na mufata depuis 2015. Gouvernement ilikuwa nafatana naye afin que akuwe asambe juu ya maproblème fulani zenye zina vichwa na migulu. Mais de toutes les façons, inawezekana kwamba jana siku ya tatu, jana mercredi, kulipashwa kuwa iyo kusamba, balipashwa kufika kuparke. Sasa mutu mwa balipashwa kutemwanye kuba mercenaire wana nationalité américaine, jina yake ilikuwa Daril. Darile akaenda kulomba visa juu ya rudie Congo kia kusamba, mais ambassade ya Congo aux États-Unis ikamwima ile visa pour dire que Daril akukuya tena. Bas, hivi Daril akufika, parke ilikuwa oblige kufanya kazi, na kazi walifanya wakasema habawezi kuangalia ile kaa, habawezi kuisambisha sababu hakuna wakati. Katumbi haiko, na ilifo kwanza Katumbi a regularize ma irregularité zeko nazo. Njo message walipatia avocat wake ile afin que bakie kusamba musiku zezitafata. Siku zezitafata ni siku kani? Banatia le 10 octobre ya 2018. Inawezekana njo date bataweza kuingia kuparke na kusamba. Bien que Katumbi anasambaka en abstention, ni kusema pendant que ko absent, banaendelea kumusambisha, avocat na murepresenter, mais balitia le 10. Balipatia avocat proposition mbili, soit achagule le 3 octobre ou encore le 10 octobre. Mais suite tutaijua mu analyse. Sasa huyo dada Jolie Feza pia mwalikuwa apparemment mambo ya lucha. Anatoka
anaweza kujijoindre ku gouvernement. So Paluku aliweza kumwinvite na anampatia cheo, anamupa kiti, anambia kamata fasi ya bu ministre provincial afin que tutumike pamoja. À notre grande surprise, le dada alitika hiyo position na anajitoa mulucha, siyo kama anajiingiza mulufu. Utoke mulucha uingie mulufu. Hiyo ndio ilikuwa choix ya Joly Feza. Hiyo pia tutaidevelope mu quelques minutes zenye zitafata. Na point yetu ya mwisho ni au sujet ya France na Norvège. France na Norvège ni inchi zenye ziko napiganisha sana batu wasikate miti, dunia isiharibike. Il faut kuchunga miti parce que kuproteger nature inafanya seke hakutakuwa emission za carbone ya mingi mumiaka itafata. Mais à notre grande surprise, France na Norvège biko d'accord kusoutenir hiyo kikundi moya fulani inaitwa Nord Sud Timber, c'est-à-dire Nord Sud Timber. Nord Sud Timber ni kikundi ambayo inafanya exploitation ya miti mu forêt za kwetu Congo, na inaifanya au moins en 90%. Tunashangala kusikia France ilitosha une affaire ya 18 millions de dollars ama d'euros kwa kusoutenir hizo projet za kuendelea kufanya exploitation illégale ya miti mu République démocratique du Congo. Basi hiyo ndio point tatu zetu tutaongelea na tupite sasa mu analyse. Voilà, na mu analyse tunaanza kwanza na hiyo projet ya Katumbi. Hiyo projet banaita projet ya Katumbi ilikuwa ni kusema batu ya parquet banajiarrange, banasema Katumbi kona problème ku parquet, il faut aende kusamba. Na sa utenda kusamba banaita au procès. Mais le procès mi site procès naita projet parce que ni kitu ko planifié, iko peut-être arrangé, structuré politiquement afin que le Katumbi asionekane ou encore asijue role anapasha kujue. Tukomeneza kwa kweli Katumbi kona makosa, me habawezi kufanya sio ke mtu mwenye kona makosa baendele kukokota bitu kwa elastique na bashindwe kusambisha le mtu kwa wakati iliyofaa afin que biko eternel. Na haiko injo wakati ya kusambisha Katumbi s'il s'agissait ya kumsambisha. Il aurait fallu kuangalia wakati iliyofaa juu apate kusamba. Bon, de toutes les façons, ile banasemaka siri ya mtungi mwenye kuyua ni ngata. Kama ngata iliona injo position mzuri mtungi ikalie, netendelea kuisoutenir sawa. Kama parquet iliona injo position mzuri ya kuendelea kusoutenir gouvernement afin que gouvernement ikuwe mu position ya bien juu ya kufanya biko nafanya sawa. Parquet kama itakuwa ngata sawa, kama ni gouvernement njo ngata basi tuangalie. Alors, projet ya Katumbi ilipasha kwa hiyo mercredi ya jana, malheureusement ikakuwa reporté. Alors, parquet kasema nini? Ikaweza kuproposer date ya le 3 ou encore le 10 juu bavoka ya Katumbi baangalie wapi batakuwa na nafasi entre les deux dates afin que bakuye basambe na kushimamia Katumbi. Na ile pourquoi? Parce que banasema kuko ma irregularités zilikuwa dénoncées, zinabidi kwanza Katumbi aweze kuzifixe. Une fois ana fixe zile irregularités et puis atakuya sasa kusamba. Sasa tuangalie kusamba yenyewe ni ya nini na ni juu ya nini. Affaire ya Katumbi kwanza leo ilishachukua miaka. Na kama parquet na trouvé injo bon moment ya kumusambisha Katumbi, hatukatale. Parquet inapasha kukua vraiment bila parti pris. Parquet inapasha kusimama ngambo yake yo peke, ni kusema kwe katikati, haiko ni pour batu ya kuume ou encore batu ya mkono ya kushoto. Parquet na simamaka fasi kwena yua tutafanya kazi, c'est pourquoi le kazi banaito justice. Na ile kazi yetu tunafanya avec justice et transparence. Transparence kikuwa, justice kikuwa, itakuwa très facile, batu yote banafurahia resultat za kazi ile parquet ilifanya. Mais kama hakuna transparence, kama hakuna justice, kama hakuna ile balance
kazi mutafanya kazi ya parke itakuwa ni matope tu. Kumbuka ngata nje na uzaka mutungi kisha kuikalia ile mayo yote ya mutungi yenye ilivuya ikimwangikia ngata njo na uzaka na ngata ikisha kuoza tunayo consequences si bote. Basi parke inapasha kuwa vraiment bila probleme. Parke inapasha kuwa bila parti pris. Kama Katumbi iko na probleme na ile probleme yake ilikuwa banasema ni probleme ya ba mercenaires. Basi qu'est-ce qui a fait à ce que ule moya alipasha kia kukua témoin américain bali muima iyo visa akuya asambe. Na kama hizo regularite zenye parke nasema Katumbi iko nazo, il faut kwanza zikuwe fixe, il faut hizo regularite zikuwe denonce, ndio kisha tuangalile le 10 itakuwa. Au cas où zile regularite ziko denonce, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que masambo itendelea ou encore hapana? Mais je pense que hiyo ni politique juste ya kuendelea kukokota dossier ya Katumbi, parce que Katumbi s'est proclamé atakuwa candidat ku présidence. Alors il fallait kukokota hiyo dossier afin que huyo mutu Katumbi asijipresente. Tukiangalia en profondeur ndio strategie ambayo banatumia ile kusema asipate nafasi, asikuwe na hiyo chance ya kuingia mwa hiyo processus ya kufanya kazi juu ya mwingine yake. Munamwogopa bure. Qu'est-ce qui vous a dit ou encore qu'est-ce qui prouve que Katumbi a qui postulé manake na kwa président? Kuko bengine ba opposant, kuko bengine ba candidat. Pourquoi tout simplement kubare ule Katumbi kumutilia les bateaux dans les roues? Angalia par exemple ndugu yetu mwingine huko président Bemba. Mulimukubalia sans problème, munampatia passeport diplomatique afin que akuye na participer kwa hiyo maelection. Sasa hiyo munampatia passeport diplomatique ya voyager na akuye, mais au moins munashindwa kupata solution kukaa yake yenye iko vraiment kama yenye iko terre à terre. Tutasema nini? Bas mutungi yeye tatuambia buzito ya ngata ile tunaachia les parenthèses pale. Mais il faut kufanya attention parce que hii dossier ya Katumbi isiende vraiment élastique sana. Na s'il s'agit ya kusema mwisambishe, je suis tout à fait convaincu que parquet ya kwetu Congo iko en mesure ya kutrancher le problème ya Katumbi dans moins de 30 minutes. Avec expertise ya ba juge tuko nayo, avec expertise ya ba professeur, ba grand homme, ba grand avocat tuko nabo na ba magistrat, hii affaire ya Katumbi c'est simple. Inaweza kukua tranché moins de 30 minutes. Alors mwache kukokota loi isiku élastique vile, mwache kukokota bitu yende mbali, yende au-delà ya réalité juridique zinajulikana. Donc mujikaze sana hii probleme ipite. Alors probleme ya pili ni huyo dada. Huyo dada alifeza, alikuwa apparemment mtu wa lucha. Na huko kwenye alikuwa anatumika kulucha, akaweza kufanya nini? Akaweza kuongea na huyo mtu banaita Paluku. Paluku ni gouverneur wa Nord Kivu. Alors Paluku anakuya na mwaproche huyu dada. Huyu dada naye follement misiwe, ama ni conscience yake mzuri, ama sijue ni njala, au ni kushindwa na maisha, ou encore ni kutokuelewa politique, ou encore ni kutokuelewa principe za lucha na principe za demokrasi. Anatoka na achana na bati ya lucha, anajijoindre ku maide za gouverneur Paluku, kusema kwamba banampatia cheo akuwe ministre provincial, akuwe chargé na justice mu province, atakuwa chargé siyo na bitu ya droit de l'homme, ainsi de suite. Sasa dada yangu Jolie Feza, haone kama unakimbia kwenye ulikuwa na igamia, unaenda kushitupa mulake Kivu? Mama, ataka mwa uko mutu muna ya kunaje, hawezi vuka hiyo Grand Lac, hautavuka hiyo lake Kivu, ase uko bonne mu natation, afin que unaje no vuke de l'autre côté. Mama, hautaiweza.
mitumbu zinazama mule, bateau zinazamaka, tunayua shibote vague za hiyo Grand Lac. Pourquoi mi nasema Grand Lac? Ulikala mulucha, siyuwe kama uleza kujitoa roho, akili na mawazo na kusema upiganie nchi yako. Mainfo nengia mulucha, ukatumika, ukajitoa, ukaonesha batu kama vraiment ko partisan wa hiyo lucha. Na lucha kukukatala, bali kuitika. Bakakupatia confiance. Bakakupa quelques responsabilités na role zenye ulijue mule ndani. Lucha ikuza tasi kumoya kukufanyia mabaya. Siwe kama mbele utoke mulucha, uliweza kujikonsentir kwanza nabo. Na kuambia benzako, bwana mimi natangu toka nikamate faveur yenye gouverneur ananipa. Mama, Jolie, dada yetu Feza. Wona waza Paluku alikosa mtu wa kutia pale. Mwanaweza kujue le role. Esko nawaza mufamia Paluku hakuna mwenye anaweza kujue le role yenye banakuba bu ministre provincial. PPRD likosa batu. Eske banakosa barafiki. Mbona banataka kumezesha lutambi ya petrole mama? Iye banakupa ni sumu, ni zaidi ya sumu. Utakufa. Unengia mwake mu systeme ya je wakati mubaya, wakati ambayo kila mtu kona bakimbia, kila mtu kona lashe gouvernement, njo wakati weye unaenda kuyambrase. Mais iyo, c'est pire que baiser à Jida. Si yo tegamia mvula wapi? Kama ni mulaki, kama tegamia mutoni, kama na utavuka Rwanda wakati wa kurudia Rwanda banenda Rwanda, sawa. Mais c'est une grosse erreur. Mu politique il faut toujours kubalancer. Na wakati kuna balancer vitu nangalia mbele. Kitu gani ta suivre après hii temps. Oka umi nafanya hii erreur saizi, hii erreur haita nikute cher kesho. Oka mina traite batu yangu hivi, pays yangu, bandugu yangu, barafiki yangu, batoto yetu, ba mama yetu. Nini tafata après? Est-ce qu'il ndakuwa mesure ya kupeye ma pot cassé? Parce qu'ils ont pot cassé zenye uko na jitiamo. Siyuwe, kwetu wanasemaka hawezi ukasude chungu ya bulongo. Chungu ya kishenza hawezi tia kusudire. Paluku iko sa mende, bien que ni gouverneur, lakini iko sa mende. Una mende sa moya. Mende ya Kilulu niko nasema hapana mende huyu chaku, hapana. Mende ya Kilulu hiyo tunayua mende shiwote Kankrela. Kankrela wakati mwana tosha ngozi inakuwa rouge. Kisha unaona Samuel tosha ngozi inakuwa mweupe. Ukiona Kankrela ya mweupe, hautasema uliona Kankrela ya mzungu au Kankrela ya kasa. Kankrela ya kasa haikuwaki. Kankrela ya mzungu haikuwake. Kankrela ni Kankrela tu. Donc, mende kitosha ngozi, ingaliki mende tu. Ataka iliache ile ngozi ya rouge pembeni, inaonekane kwa mweupe, ni juste pour un temps. Après quelque temps, ile mweupe yote tapotea tena na geuka kwa rouge. Donc, Jolie, Feza, unafanya erreur. Na hiyo erreur, ni erreur yenye na kufutia muposition mwa mubaya juu ya carrière politique yako, na juu ya avenir yako, haiko mulucha tu, haiko mu Nord Kivu tu, haiko mu Kasai tu, haiko mu etendu ya Congo tu, mais ni fasi yote mu dunia. Jina yako inatembea, sura yako inatembea, decision yako inajulikana, sio mutacheza naye kesho, sio mutongeaka naye kesho. Du vraiment tunakuomba sana, kumbuka, huku kwenye uko naenda huku, kuna yala miba. Na hiyo miba, ukwe tayari huikanyanga. Kama ukuvala viatu, mama, kazi yako, me antuka ni makosa. Ni makosa tena sana. Tena makosa ya ajabu. Basi tunakuomba vraiment ujikaze, uone nini ingine yenye unaweza kufanya kabla ya kuwa trop tard.
Information ingine yenye itafuata kwa dakika ikuje ni hii. Tunasikia kwamba France na Norvège banakamatana na hiyo kompani mwe inaitwa Norcid Timber ama Norcid Timber. Norcid Timber ni kompani moya européenne yenye nayo kufanya exploitation ya miti kwetu Congo. Biko na contrat na gouvernement congolais. Na hiyo exploitation ya miti banefanya kwa miaka fulani sasa. Alors, hiyo kompani inaanza kukamata faveur zenye ziko illegale, ziko irreguliere, banengia mu mapori, biko nenda na chagula ile maespesi ya mamiti ya valeur, miti yenye nahitajika sana, miti yenye inaweza kufanya Congo ikuwe Congo dans le vrai sens. Banaingia mu espace mu etandi ya pori za kwetu mu forêt tropicale, biko nenda na tosha hiyo miti yenye ko special, banaziiba. Biko n'exploité illégalement au moins 90% ya ile bulongo walopatiaka. Maana sasa waliwaambia okay, hapa kwa mtatumikia njoo hapa tukamate exemple kama ni Matadi. Banatoka Matadi, banaenda banakuwa Kinzamvwete, balishavuka Kinzamvwete, banajikuta wanaanza ingia Mkishasa. Banaingia mwetanji yote na kuendelea kuexploiter les miti bila permission. Bila permission. Permission anani? Selon ma papier, permission yenye gouvernement ya Congo ilibapatiaka. Étendu balipasha kuopere amo, banaenda en dehors ele étendu à 90%. Miti yenye bale batu wanakataka. Miti yenye bale batu wanayaka kuexploiter. France anauzaka ile miti. Anainunuaka. La France achète ile miti kutoka kubale batu. Norvège aussi inanunuaka ile miti yake kutoka kwa hiyo Norcid Timber. Ile miti banatumiaka kwa kufanya nazo exploitation fulani. Alors, exploitation hiyo forêt hivi biko na kate ile miti na kuyangusha na habiko napanda miti ya mupya. Mumiaka tafata inaweza tosha 35 millions de tonnes ya carbone par année. Na hiyo itauzi, italumiza, itaua batu. Hiyo 35 millions de tonnes ya carbone par année inatia pollution mu dunia. Alors, mon objectif climatique za hizo maorganisation internationale zote zinasema kwamba il faut protéger dunia, protéger nature. Mais aba batu ya Norcid Timber banakata miti mingi sana. Banatuharibishia mungini. Na biko naharibisha iko tu mungini me dunia yote. Sasa France yenye iko na tenir kila siku ma réunion na kusema il faut protéger nature, il faut protéger dunia, il faut protéger kwetu, il faut protéger iyo bulongo yetu, dunia yetu. Parce que hatuna dunia ingine. À notre grande surprise, tunasikia kwamba France iko nanunua hizo miti na France pamoja na Norvège biko d'accord kupana 18 millions de dollars ya États-Unis juu ya hii projet ya kukata miti kwetu iendeleye baifanye. Bien que mainchi zimwa zinakatala kidogo parce que zamani aba batu ya Norcid Timber balikuwa nauzisha miti yabo kushine. Balikuwa nauzisha miti yabo ku grande quantité comme ça, un grand nombre. Minaza à peu près 60%. À peu près 60% ilikuwa nauzwa na machine. Alors, tuseme bashine na Hong Kong et Dubai banajikaza wanapunguza, tutauza tena. Tuangalie gisi mambo itakuwa juu ya kuproteger dunia. Mais hivi balikatala kuuza, banakatala kutosha financement. France natosha pamoja na Norvège ile 18 millions de dollars kusema baendelee kuexploiter mungini yetu. Sasa France, mbona hatuna shida na nyie? Kukata miti c'est bon, lakini munapanda ingine. Na wakati mwendu munasema il faut protéger nature, kisha muna encourager hiyo organisation iendelee kukata miti illégalement. Na baendelee kuexpandre ile kukata yabo miti fasi yote. À peu près saizi basha kutumia à peu près 40 000 km². Ndio biko exploiter amo saizi 40 000 km² exploitation. Munabongezea tena fond afin que baendelee
kutumika juu baendelee kukata miti na kunourrir na kurepondre ku besoin zenu zemuko nazo. Alors tunakuta mwele 40,000 km² balisha kuharibisha, à peu près 20,000 km² iko nenda nengea ma village. Sasa biko nafukuza ba villageois bananza kulalamika na kuteswa juu ya hizo exploitation industrielle za miti kwetu. Alors tunaomba sana Europe iangalie, tunaitika na tunasema ndio exploitation ya miti iko mzuri, mais sasa Congo ina beneficie na nini mwa hiyo miti? Benefice ya Congo iko nini kwa hii exploitation ya miti yote? Ilikuwa ni contrat yenye gouvernement congolais lisinyaka na hiyo kompani, mais que beneficie le Congo kwa hiyo miti? Franga hiyo miti inafaa kazi gani ku Congo? Ba Congolais eske banapata kazi mwa hizo kompani zeziko nafanya exploitation forestière kule kwetu? Na kama hiyo kazi inaendelea, eske gouvernement congolais kesho takuwa mesure ya kutuambia ile revenu yenye banapataka, ile franga banapataka inatumika mu sekteur gani? Inaendaka wapi? Nani mwenye anaitumiaka? Inaingia kwa mfuko ya nani? Kama mtu sikilie basi shiwa Kongole huruma, amusikilia batu banateseka mwele Kongo huruma, musikilie basi dunia yote huruma juu ya hiyo emission ya carbone ye munasema itatosha hiyo matone na matone ya carbone. Dunia itaharibika. Kisha tutakuwa ba kwanza kusema tena voilà Kongo ina contribuer sana ku emission ya carbone na inaribisha dunia, ina polluer nature. Pendant que muko na financer yo pollution ya nature juu ya mabenefice zenye ziko egoiste. Alors si ba Congolais tunalomba sana mutusaidie. Iyo miti tuko nayo lazima na shie, batoto wetu biko nazo lazima, avenir ya Kongo iko nayo lazima. Iyo miti ni miti ya maana. Na tuko nasema miti ya burebure, kubale biko na connaissance banayua niko nasema nini. Na hawezi kusikia Français atoke France, Norvégien atoke Norvège, muzungu atoke huko ake kutafutia muti Kongo, parce que le muti kwake haiko. Donc ni muti ya maana sana. Richesse ya Kongo haiko tu mu or, haiko tu mu coltan, haiko tu mu diamant. Richesse ya Kongo ya mingi na ya valeur sana iko mu miti. Tuko na maespesi ya miti kwetu yenye dunia mpaka leo banatosheaka machozi na mate. Donc tunalomba sana banduku yetu, barafiki, beba natupenda, beba natusikilizaka, basaidie hiyo Kongo yetu isimame imara. Kongo isimame na ikuwe na nguvu. Na nguvu ya Kongo haitatoka seulement kuba Kongole bo peke, mais aussi kubale batu beko natusaidia inje. Tunabalomba mwe bote mutuunge mkono Kongo iendelee mbele. Bila mwe kutusutenir hatutaweza. Vita ya Congolais haiko Congolais contre Congolais, mais ni Congolais contre un système. Na ile système iko na facette za mingi. Nyuma ile système kuko batu beusi, kuko batu bekunda, kuko bafupi, kuko batu ba murefu, kuko ba munene, kuko ba kukonda. On voit tout et on comprend tout. Mais tunalomba vraiment muache Kongo ifanye kazi yake tel kinapashwa. Musaidie Kongo demokrasia ya kweli, hapana demokrasia ya bilaka, demokrasia ya kweli ingie Kongo. Musaidie Kongo afin que conjoncture économique ya Kongo isimame na ba Congolais ba bénéficier na hiyo ekonomi ya kwabo. Tunabalomba sana. Mwe ba acteur politique ya Kongo, benye munashindwa kurendre service ku Kongo. Par contre muko na préféré ile service muirendre ku ba étranger. Unashindwa kukulisha batoto ya mwako ya munyumba yako, uko na préféré ende kulisha batoto ya inje. Unashindwa kuyenga nyumba ya batoto yako batekala ndani, uko na préféré kwenda kuyengea batu ya inje. Unashindwa kusomesha batoto yako ndani ya Kongo, uko na préféré kwenda kusomesha batoto ya batu bengine inje. Hata Yesu alikuwa anasema
Kwa kuprêcher évangile, il faut évangile muyanzie kwanza wapi? Jérusalem. Et après muende dunia yote. Sasa mwe ba autorité congolaise. Évangile gani muko na prêcher Congo? Ni kupika tu bifua inje nyo tuko naweka. Ni bamo na ngai baye bangai baniyue banione mie njo mie. Unaiba unaelisha mifuko. Me Kongo yote haiko yako. Uko na servir batu. Na wakati uliweza kuitika kazi, ulitiko ta rendre service kubanani? Kubatu, ba Congolais. Et quand je parle des Congolais, mission ne bale ba autorité supérieure bako, ama ba chef bako. Hautumikie ba chef yako. Ulikuwa eliju utumikie population ya chini. Aba batu benye beko na teseka, aba batu bebeko nona magumu kila siku, aba batu bebeko na traverser situation zeziko très difficile. Njo benye ulipasha kufenzia kazi. Mais c'est grave quand unaanza kufanyia kazi sasa bali ba supérieur bako. Benye bana besoin na kitu, njo benye uko natafutia tena franka na kubapatia aso. Benye bakose nguo, njo utanunulia koti, utawanunulia kama ni kikwembe, unawapelekea. Mon frère, ma sœur, conscience professionnelle iko wapi? Conscience politique iko wapi? Conscience spirituelle iko wapi? Conscience yako ile bumutu yako iko wapi? Wakati unasema mie bali ninome niko chef, mie niko na servir Congo, je sers mon pays, niko na poste, niko na position fulani. Conscience yako iko wapi? Ukuwe parlementaire. Kama uko mu parlement, au inji ya parlement. Ukuwe mu armée, kama uko en fonction ou pas. Ukuwe mu système judiciaire, ukuwe mu justice, ama ukuwe avocat ou ukuwe magistrat ou ukuwe juge. Ou encore, ukuwe mu population yenye iko population ya chini. Conscience yako iko wapi juu ya kurendre banduku yako, badada yako, bakaka yako service. Kama Congo inaharibika leo, ni juu ya mauvaise volonté yako. Mauvaise foi yako njo contribution ku destruction ya Congo leo. Kama inchi inaenda kuharibika leo, neko napitia ba probleme zenye hatuwezi tukakontourne, c'est parce que weye uko na contribuer. Et en contribuant, tu penses que voilà, bon, mon pays c'est ma famille. Mon pays ni batoto yangu, na bibi yangu, na bwana yangu, na banduku yangu, c'est tout. Mais ce n'est pas ça ton pays. Contribution yako ni nini? Apport yako kwa ile role uko na jouer leo ni nini kwa hiyo nchi yako ya Congo? Jana ulifanya erreur. Jana ulicommettre bêtise. Mais ile bêtise yako ujirachete. Fais quand même quelque chose. Acte à conscience ou oneshe ba Congolais kama voilà je suis là pour vous. Hausabu magumu ya Congo? Hausabu mateso ya Congolais? Hausabu problème ze Congolais kona pitia mo kila siku asubuhi mpaka magharibi? Tunasema kila siku au Congo tuko na vivre autour du jour. Haikwambie kitu autour du jour c'est quoi? Magumu iko, tena magumu ya ajabu, magumu ya kukata na shoka. Unaendelea kuongeza ile magumu sur magumu parce que unataka usécuriser kale ka fonction kako, unataka usécuriser kale ka position kako. Kwa yake ukifanya mazuri yenye itasaidia nchi yako, utapoteza kazi. Mais mon frère, ma sœur, mon ami, ndugu yangu Congolais, nchi yengi wake vile. Nchi inaengwa wakati ambapo unaangalia valeur demokratiki za bengine. Ukitaka kuwa boss, ukitaka kuwa patron, kwanza kitu ya kwanza wanafaka ni kujishusha na unaingia kuservice ya bengine. Ujishusha na utumikie bengine kwanza. Ile njo kukuwa bon patron, ile njo kukuwa bon dirigeant. Me kama unashindwa kujishukisha afin que utumikie bengine, hakuna hata kitu moja ya maana utafanya, parce que kazi yako yote itakuwa ni erreur sur erreur, bêtise sur bêtise. Bu dirigeant ganili ya ovyo, bu patron ganili ya ovyo yenye unataonesha dunia. Kama unajisikia unachoka, acha. Kama unajisikia kwamba haueneze conditions zote za kufanya kazi, c'est le moment, acha.
toka afin que bale bataono litoka banaona basi alijikaza akayamua basi kutoka. Kazi ilimushinda, c'est vrai, alishindwa kazi, bilionekana noir sur blanc, mais kutoka haikuwa problème, alijikaza basi akatoka. Mutoke kama munashindwa, na bengine watakuya baifanye na basaidie mwingine. Kuko komedian mwa mwenye alisema juzi hapa, ase tuko na shangala batu tebiko napigania kiti ya buraisi, batu wanataka kuwa wa president ku Kongo. Sasa ile kiti moya batu tebiko napigania, eske bamenizie baliisha? Bamenizie si baenge biti ya mingi komsa kila mtu akwe na yake kiti. Et où le frère comédien kitu anasema, ça fait du sens. Ukisukuma akili mbali utangalia. Uongozi wa nchi ni kiti moya tu. Ni kiti kimoya, na tuna lazima bamenizie, ila iko kiti bamenizie bataenga. Mais bamenizie wanaweza kuyenga tuseme ko bamenizie ya conscience professionnelle. Kukwe bala bamenizie ya conscience ya shie ba Congolais ndani yetu. Bangalie eske vraiment tuko na lazima ya biti 10, tuko na lazima ya kiti moya, na ile kiti moya atakikalia ni nani, na nakikalia kujuu ya nini, na kisha ikala kwa ile kiti atafanya kazi gani. Hautekala mukiti tu juu ya kusema upumzike, hapana. Mtu ekale mukiti tu juu ya kusema voilà, nilitembea mingi, nilisimama mingi, c'est le moment nikale. Unekala mukiti juu ya kufanya kazi. Sasa ile kiti yako yenye uko nayo weye juge, ile kiti yako uko nayo we ministre, ile kiti yako nyonekali yako weye membre wa parlement, ile kiti nyonekali yako weye president wa republique, ile kiti nyonekali yako weye fonctionnaire wa l'etat, ile kiti yako so nekala ndani, decision gani zenye unakamataka, kazi gani unafanyaka. Eske ni kusoma majournaux tu? Eske so nekala mwele kiti ni kutukana batu tu? Ou encore so nekala mwele kiti inakuwa juste ni kwanza kufikiria kope gani ndapiga komsa nipate lare za mbiombio? So nekala mwele kiti unajulizaka nini? Niko nafanya kazi, na hii kazi niko nefenyia nani? Ni mi peke? Ni batoto yangu? Ou encore niko nefenyia communauté yangu, village yangu, région ama province yangu, ou encore nation yangu? Au ile kazi uko nefenyia tumbu yako tu? Na kuambia kwa ufaya angalisho, ile tumbu itavimba na itapasuka. Na siku itapasuka, hakuna mwenye ataikole, hakuna mwenye ataishona. Donc ndugu yangu Kongole ni vile. Sikia, sikia, sikia. Kufungula macho gisi mina semaka, na iko tu macho funguke, ikwe munene. Jua hata kipofu, macho kipofu neze fungula, na ule kipofu hataona. Fungula macho ya conscience yako. Fungula macho ya roho yako. Fungula macho ya akili yako. Fungula macho ya bumutu yako. Na ukumbuke kama temps yako hapa sur la terre iko mufupi. Après un temps, matokeo itatokea, mabadiliko itakuya. Hautabakia pale eternellement. Bioko nafaa leo hautabifanya kesho. Na bionyo lifanya jana haiko nje bioko nafaa leo. Donc jikumbushe kama dunia iko na realite zake. Na zile realite tutakuwa nazianalize kila siku. Na kila siku tutakuwa nakwambia ukweli. Mwewe muko nafatana na mambo ya Katumbi. Mwewe juge. Mwewe magistrat. Systeme yetu judiciaire, parquet. Probleme ziko mingi sana. Musiangalie tu ya Katumbi, musiangalie tu ya Jean-Pierre Mbemba, musiangalie tu ya Tshisekedi ama ya nani. Amuangalie pia probleme za Kabila. Mbona parquet iko pale, système judiciaire iko pale, hakukuwake probleme za Kabila. Hakuna plainte yenye ba Congolais banaweza kuleta contre Kabila. Si munazijua. Kabila Sambake yeye hawezi kuwa convoqué ku parquet. Yeye hamwezi muikalisha siku mwana ya Sambe kwanza. Mbona munakawia sana? Système judiciaire. Système judiciaire tuko nafanya équilibre ya bitu. Mwenjo munayua sheria, mufanyake pia équilibre ya bitu. Kuma nchi ya bengine huku ba president banetiwaka kwenda kusamba. Ba president banetiwaka kwenda kutemwenye. Na bengine banakuwa na ba convoqué. Na bengine banakuwa na ba conseiller. Sasa mwe batu akuwe hiyo ma système yetu judiciaire.
systeme ya justice ya kwetu. Na mwe ba ministre ya justice. Hamupati yake yo ndugu yenu, rafiki yenu, ama mkubwa yenu conseil. Est-ce que Kabila nakosa vraiment conseiller judiciaire wa kumwambia ce qu'il faut faire juu aheshimie pia loi? Parce que loi naitosha na nasema voilà, tunatumika na constitution iko sawa. Constitution c'est la voix du peuple. Na hiyo constitution kazi yake ni kusema nini? Serikali ama gouvernement isinyanyase population. Ndio maana ya constitution yo selon la loi. Iko pale juu ya kusema président wa république, bale bakuwa bebiko na pouvoir, conseil exécutif, isinyanyase batu, isitese batu. Ndio maana ya constitution ya pays. Na kama ile constitution ko pale, on voit le peuple derrière cela. Sasa, mwebe munayua sheria, conseil judiciaire. Qu'est-ce que vous dites? Hamkumbushaki ya babatu kama réellement, haiko constitution tu metuko na loi. Na Congo ni un état de droit. Congo ni pays moya yenye iko na droit ya kusema droit za ba Congolais. Congo ni nchi moya yenye iko na ba intellectuel be bana maîtriser droit très bien. Congo ni nchi iko na ba intellectuel be bana weza kuexpliquer droit na unaelewa oui, nous avons des têtes. Sasa kama tuko na les connaissances, tuko na hiyo capacité. Mais pourquoi est-ce que les messages ya tuipati yake bale ba biongozi betu? Droit donc ya kwetu, justice ya kwetu, ni kubale ba opposant tu. Justice ya kwetu, ni kubale ba candidat ba kesho tu. Justice ya kwetu, ni kubale batu walita kupinga ama kupinzana ama kuta kusema ukweli contre bebi comme gouvernement. Procureur, ukwe général, ukwe procureur siwe régional, ukwe procureur siwe gani national, heshimisha kazi yako. Heshimisha kazi yako. Ba pasteur, mukwe mu makanisa, ba padiri, mukwe mu ma paroisse, ba mwalimu, mukwe mu ma mosquée, na bakubwa yote ya nchi. Mwewe mnashimamia bikundi. Tuangalie sheria, tusemeshake ukweli. Kusemesha ukweli itafanya seke mungini yetu, inchi yetu inabadilika. Na kama hiyo ukweli hatuko na isemesha, hatutangoya Mungu ake kutusemeshia nayo. Donc affaire ya Katumbi haiko en ce moment affaire yenye iko affaire ya kufanya seke mwanze kuonesha batu la justice fonctionne maintenant. Siku mutatutilia Kabila pale, siku mutatuletea Zoe Kabila pale, mututelee Janet Kabila. Si biko na makrime, tutosha basi Kabila, bo Joseph ni président, sa mutie pembeni. Bandugu yake, baloko yake, avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont en train de faire. Justice haionake. Au justice pia nafunga macho, iko na macho ya kipofu. Macho yenye iko pale wazi me haionake. Ikikuwa mkadre ya ile famille. Ba ministre betu. Avec ma bêtise zote beko nafanya, ma erreur zote beko nafanya, mabwizi na bongo na bingine. Mwe batu ya justice, ma fraude na bingine. Si muko na biona. Mwake plainte hazikuwake nyo mutatuambia. Ima manœuvre yote, munafunga macho. Mais la loi est là, la loi est claire, la loi ifungaki macho, macho ya loi iko wazi, iko misonga. Macho ya sheria iko macho wazi kabisa. Bien que muko na jaribu mpe kuifunga, basiseme ministre, basiseme vice ministre, basiseme sijue gouverneur, basiseme nani, munaeseye mpe kuikalia mayai, juge, système judiciaire, conseil exécutif, parlement. Wakati unekalia mayai, na buzito yako ile mayai itapasuka. Na sa mayai inapasuka, uomo likalia ile mayai itakubana kunguo. So tapita batu te bataona mayai nyuma kule. Kule nyuma. Mayai itaonekana. Alikalia mayai. Muache bitu ya bure vile. Tuendeleshe mungini, tupikanishe, tuungane pamoja, tusaidiane. Kongo iko na lazima yako, Kongo iko na lazima yangu. Kongo iko na lazima ya batoto yetu, ba mama yetu, ba baba yetu, ba kaka. Mateso ya Kongo ni mateso ya Kongole. Dirigeant mubaya na konsekansi za kudirige za kizibaya, mwenye nazilipa, mwenye nazisibir ni Kongole. Ukikuwa mwalimu mubaya,
kumoske, ukikuwa pasteur mubaya kukanisa, ukikuwa je ne sais pas nani ku fonction qu'on a joué mu fonction publique ama wapi, ukijouer role yako mubaya, conséquence uyue uko naua batu, unatesa bandugu yako, barafiki yako, batu yako ba Congolais. Kama unataka kurendre batu ba Congolais service, ulamushe mbele conscience yako. Zamiri yako yambi. Ambia zamiri yako, qu'est-ce qui se passe à moi? Ambia zamiri yako, iki tu mina nataka kufanya, hii engagement mina kamata, mina ikamata pourquoi et pour qui. Na kama unaona ile engagement ko buzito, uiache. Sa vile we Joly Feza anakuambia, bitu nenda kujitia mo kuitika ile sifa ya kukuwa gouverneur provincial. Mwa hii siku ngapi itaisha? Utakimbilia wapi? Unaweza akimilie franga kidogo. Mais ile franga utaiweka wapi? Mubanki ya wapi? Ukivuka Uganda utoke Kenya utoke pale Goma uvuke Uganda, tutakupata, tutakuona. Ukitoka pale kwenye huko Goma wengi kimbilia kama ni Kenya, tutakuona. Atonenda Europe, tutakuona. Ukienda Amerika, tutakuona. Ukienda sasa unakutana, unaanza kujicreer wewe peke maprobleme na batu kwa kuitika kibaya. Batu balikupa confiance, Lucha ilikupa confiance, ba Congolais balikupa confiance, utumike nabo, usikilizane nabo, mais ile confiance unainyamba yako. Ile confiance unaipakala mavi. Ile confiance unaiharibisha. Je pense que kama uko na akili, c'est le moment où démissionner. Kama unafikiria mbali, c'est le moment où démissionner. Honneur yako haiko bâti sur l'argent. Honneur yako haiko bâti juu ile kusema batakupatia quelque chose, ama ile poste bakuite basi ministre provincial, c'est ce qui suffit pour ta vie. Hapana. Ungali na avenir mrefu mtoto wetu. Siku za mingi ziko mbele yako. Donc lamuka. Toka mwa ile ngozi ya kobe, ujitoshe mwa ile ngozi ya kobe. Hapana kala mule chini mule. Ujitie kwenye unapashwa kuwa. Mwingine yetu hakuna mwenye ataitengeneza, ni sie peke. Na kuitengeneza ya kwanza haiko kuyenga mabalabala tu, haiko kuyenga manyumba tu, mais kwanza ni kuyenga conscience yetu en tant que ba Congolais pour les Congolais. Ukisha kutengeneza conscience yako, zamiri yako ya kikongole, unasema injo zamiri yangu na itengeneza, après pale utatumikia mwingine. Na batu yote bataona kazi uko nafanyia mwingine ni ya maana. Bunduki, masasi tulishazisikia na zinalia kila siku. Ukipita Kivu ya zamani ile tunaita ikwe Goma, ikwe Bukavu, ikwe Manyema, ukienda Kisangani, ukikuwa Mkinshasa, ukwe wapi, masasi tunaisikia kila siku. Bunduki tunaziona kila siku. Haiko bunduki ndio itachanger nchi yetu. Haiko mulia masasi ndio itachanger nchi yetu. Kwa kuchanger nchi yetu ni conscience yangu na yako wewe Congolais. Na pale ndio tutaona nchi inabadilika. Na hiyo conscience ikuwe conscience tunasema professionnel, conscience ya kimutu. Haiko ya kazi tu, mais aussi ya kimutu. Na tutabadilisha mwingine yetu. Alors, auto du jour kwa leo nakwambia nini? Erreur ilikuwa jana, makosa tulifanya jana, Buterezi kwa tulipita jana ilikuwa tulianguka, me ule mwananguka baki yake fasi moya, mwenye kuanguka nafanya nini? Anasimamaka. Anasimamaka. Sasa tuko nasoma, tulikuwa napanda bilima juu ya kwenda kwa masomo. Na siku mvule ilinyesha, uko na uniforme utatereza na unaanguka. So naanguka utabakia pale chini, unabakilia pale. C'est vrai que batu balikuwa nazomea, bana kucheka naanguka, batu wao. Me wewe mlianguka utasikia mubaya, me unasimama, unakamata courage, unasimama. Unaangalia uniforme yako inachafuka, bon, me niko kunjia masomo, je dois continuer niende mpaka kwa masomo. Na unakontinue unafika kwa masomo, unasoma ile siku, unarudia. Ukifika kunyumba uniforme yako unafusukula. Unafula. Na kama unafika kwenye mai iko basi unagusa mai, unapanguza ile fasi matope liingia, unaendelea. Donc fashi kwa tulianguka si wa Congolais, fasi kwa tulishindwa, tusibakie pale. Nous devons nous tenir debout
tunapasha kusimama na kwenda mbele. Objectif yetu ni kwenda mbele. E non tulianguka, hii mwingine ishaharibika, corruption fasi yote. Bazole ya bango tika ngape na leo yangai. Biko na kula yabo na mimi kule yangu. Njo ritme ya Kongo ilishakuwa hivi, kila mtu kuna jitafutia. Hapana, ile haiko ritme ya Kongo. Kama ile ilikuwa ritme ya Kongo ya jana, basi haipashe kuwa ritme ya Kongo ya leo na ya kesho. Alors, tunakuomba sana. Tusiendelee kuvivre ile meme scenario za zamani, ile vie ya désordre ya zamani. Tu changer, tu vivre vie ya muhimu, vie ya kweli, vie ya meilleur, vie yenye kila mtu ataona na aprecier. Uko apele kubadilika. Uko apele conscience yako, kwa apele kubadilika na kutumikia Kongo. Na kutumikia nyumba yako. Kutumikia bavoisin bako. Kutumikia commune yako. Kisha kushatumikia commune yako, tumikia province yako. Tunahitaji kuona demokrasi. Na demokrasi haitakuwa mubalabala tu ile tunakamata mabanderole demokrasi, mais demokrasi napasha anzia kwanza mwako munyumba, mu communauté yako, mu village yako, mu province yako, kisha nafika kwa étendue nationale. Demokrasi n'est pas égale ukamata franga na ningize kumufuko. Demokrasi n'est pas à dire ok, mwende kule mulipishe mataxe, le franga ya taxe nikie niweke kumufuko. Comme ça, niuze na mie 4x4, baone niliuza Prado, niliuza nyumba, nami niko na hii, batu bakipita wanasema pale njo kwa Odon, batu bakipita wanasema ile njo nyumba yake, batu bakisema ule ni patron. Est-ce que c'est ça rendre service à ton pays? Bakuite patron, c'est ce que jo tu ilikuwa natafuta, ile tu njo objectif yako, uonekane patron, bakuite patron. Me patron wa boka, patron mwawezi kuongea hata na batu inje, patron mwawezi hata kutembea ufanye pamoja mbili na batu yako inje, paske uko natetemeka chaque fois, batanipika bajiwe, bakinikamata babatu bataniua. Donc tu sais que uko mutu mubaya. Tu sais que le mambo qu'on a fanya ni mabaya. Unaanza kuogopa batu, bajirani yako, tes propres frères, unaanza kubaogopa. Ça ne te dit absolument rien. Ukishaanza kuogopa batu, donc kuko kitu moya ndani yako nakwambia, il y a un problème. Il y a un problème. Na ile problème, il faut y changer. Ile problème ni weye uibadirishe. Tu as un problème. Toi-même, tu as un problème pour toi. Donc, ujikonseiller, ujitosha mwele probleme, uitoshe mwe ubadilike, afin que ukwe libre, kuongea na batu yako, kukutana na batu yako, kukutana na batu meme mu quartier, meme mu balabala yako kwa veni yako. Na batu yote bakuone, uko mutu mwoko simple. Ukitaka kwa serviteur, wa inchi yako, c'est mieux, ukuwe kwanza serviteur wa batu yako. Ukijishukisha, utainuliwa pia. Na kama unakatala kushuka, basi siri ya mutungi mwekuiwa ni ngata. Njo ile. Na mutungi bakimwangia maya moto inapasukaka. Argile, po d'argile inapasukaka. Maya moto ndani mama, baba, utapasuka. Na so tapasuka, mutungi talobana, me mutungi tendelea kuvivre. Donc ile njo ya siku ya leo yenye tunakupatia. Tunakuomba sana uendelee kukua pamoja nasi. Tunafika karibu mwisho emisio yetu. Na hivi tunafika mwisho, tunakumbusha kama ilikuwa ni habari ya kwetu mu Kiswahili ya Kongo. Na hiyo habari inatoka kwa hiyo Leo Njo Leo. Leo Njo Leo itakuwa nakuletea hizo habari kila siku. Soit ya 15 minutes, soit ya 1 heure, soit ya 45 minutes. Itakuwa na dependre pole pole. Kila wakati ukitaka kuungana na sie, ukuwe natusikia, ukumbuke hapa chini huko hiyo kitu wanasema kujiunga, s'abonner, ujiabone. Na info na jiabone na sie, tutakuwa nakuletea hizo habari au temps réel. Kwenye huko tunakufikishia hayo. Msituasio tutakuwa nakupatia hayo, notafurahi sana. Donc nakutakia mchana mwema. Mungu abariki, uanze journée le 28 juin mzuri sana, ikuwe journée ya furaha. Na kama ni magharibi kwako ya le 27, basi tunakuhitajia na kukutakia magharibi ya vrai, ufurahi pamoja na familia
na kushukuru Mungu kwa uzima uko nayo. Basi kwa yote nasema asante tena, tuko pamoja na Mungu akubariki. Alamsiki.